uppfostra barn. Et une femme forte peut aussi être la femme à la maison qui prend soin de ses enfants. Den kvinna som går på åker och hämtar mat eller hämtar vatten. Cette femme qui va pour puiser de l'eau. Eller en kvinna som en tillbedjare kvinna som ber dag och natt för Ou bien une församling eller för femme qui prie samhället. pour la communauté ou bien la société. Alla dessa kvinnor kallas för starka kvinnor. Et toutes ces femmes, ce sont des femmes fortes. Så vi kallar en stark kvinna nu. Quand on dit, nous allons appeler une femme forte, Stark på sitt område. et c'est une femme forte dans son domaine. Hon har rest långt borta Et elle vient de loin för att kunna komma ädra oss här. pour nous honorer aujourd'hui. Hon sitter i kongolesiska riksdag. Elle est assise au Parlement congolais. Hon är riksdagsledamot. Elle est parlementaire. Jag känner mig så ädra att kunna kalla dig fram. Je suis content de t'inviter, Kristel Vwanga. Madame Christelle Jean. Varsågod och kom fram. Kan vi klappa, kan vi klappa där? Så är jag bjuden. Merci, bonsoir. Tack så mycket, god kväll. Merci, je tiens tout d'abord à remercier Assov Jag tackar Asov. et Maman Jeanne Jag tackar mamma Jeanne pour cette invitation för den här inbjudan. et j'espère que ce soir on va contribuer à la réflexion Jag tror att ikväll vi kommer att bidra i reflektion qui va nous mener vers un monde de l'égalité des chances. som kommer och bär oss fram till en världen av jämställdhet. Je commence par me présenter, je m'appelle Christelle Vwanga, je suis députée élue de Kinshasa. Jag börjar presentera mig, mitt namn är Kristel Vwanga. Jag har blivit vald som riksdagsledamot i Kinshasa. Je suis l'ancienne présidente de la commission droits de l'homme de l'Assemblée. Jag är den gamla kvinnliga människors rättigheter i riksdagen. Et actuelle présidente de la commission genre, famille et enfants. Och nu som är nyligen kvinnors och barns familjers ledare. Et à l'Assemblée, pour finir, je suis également présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Att kunna avsluta då är riksdagsledamotskvinna. Merci beaucoup. Tack så mycket. Et Maman Jeanne et Assov m'ont demandé de parler un peu de mon expérience par rapport au genre en République démocratique du Congo. Mamma Jeanne har frågat mig att kunna prata om min erfarenhet i Republik Demokratiska av Kongo. Moi, je me revendique comme défenseur de droits de l'homme en général, mais des droits des femmes en particulier. Jag är en kvinna som kämpar för mänskliga rättigheter, men särskilt för kvinnors rättigheter. Je sais qu'il y a eu un moment déclencheur dans ma vie pour me battre pour les droits des femmes. Jag vet att det har varit en stund i mitt liv som startades för att jag ska börja prata om kvinnors rättigheter. La première fois pour moi de siéger à l'Assemblée nationale, c'est pas en tant que députée, mais c'était en tant qu'élève. Första gången för mig att kunna vara i riksdagen, det var inte som riksdagsledamot, men det var som elev. À l'époque, l'ancien ministre du genre avait recruté des élèves, les meilleurs élèves des écoles, des lycées, des écoles des filles. Den före detta minister hade tagit många kvinnor från olika skolor pour venir à l'Assemblée nationale pour regarder les victimes des violences sexuelles qui venaient de l'Est du pays. har tagit dessa kvinnor för att kunna komma och titta och se de här våldtagna kvinnor som kommer från östra Kongo. Et ces jours-là, j'étais parmi ces élèves. Och den dagen jag var bland de eleverna. J'étais révoltée. Det blev ilska inombords. De voir et d'entendre les témoignages des femmes victimes de violences sexuelles. Att kunna höra och lyssna på de här kvinnor som har varit med våldsam upplevelse.
Et c'est ce jour-là que j'ai su qu'un jour je vais défendre les femmes. Det är den dagen som jag kände att någon vackra dag kommer jag försvara kvinnor. Pour ceux qui ne savent pas, l'Est du Congo est victime depuis plusieurs années de plusieurs sortes d'atrocités. För de som inte vet, östra Kongo är ett ställe där det sker så mycket våldsam ingrepp. Et quand on parle d'atrocités, des guerres, des conflits, il faut toujours savoir que la femme est au premier plan. När man pratar om konflikter, man pratar om krig, man pratar om våldsam, man ska ju tänka att kvinnor är i första rad. Et depuis tous ces temps, le viol de femmes dans l'Est du Congo a été utilisé comme arme de guerre. Alla dessa år, Arme de guerre. våld mot kvinnor i östra har använts som vapen. Lorsque les ennemis arrivaient dans un village, il fallait violer la femme du chef du village pour déstabiliser tout le village. När fienden kommer till byn, de skulle ju våldta liksom att kvinnan för att kunna förstöra hela byn. Il fallait violer la femme du pasteur. Att kunna våldta pastors fru. Il fallait violer les femmes et les filles de tous les leaders d'opinion des villages et des cités. Att kunna våldta alla ledares barn, kvinnor för att kunna tysta ner dem. En ce moment-là, leur mari devient faible, leurs frères deviennent faibles et on gagne la guerre. I den stunden deras bröder, deras män blir svaga, det är då de vinner krig. Mais cependant, depuis que les conflits ont cessé dans certains coins, När den här upprör har slutat i vissa områden et dans certains coins ça continue, och den fortsätter i vissa områden, on a remarqué que si hier les viols étaient considérés comme armes de guerre, aujourd'hui ce n'est plus le cas. vi har upptäckt att om igår våldtäkt var använd som krigsvapen, inte nu längre. Le viol de femmes est devenu systémique, culturel. Och den här våldtagen har blivit systematisk. On viole les femmes, ça ne choque plus. Man våldtar kvinnor och det chockerar ingen. Parce que c'est ancré maintenant dans les mentalités de la société. För att den är stämplat i samhällsmentalitet. J'ai parlé de l'Est, mais on va jeter un coup d'œil rapide sur les questions des violences sexuelles dans l'ouest du Congo, parce que le Congo, c'est un grand pays. Jag pratade om västra Kongo och nu ska vi prata om östra för att Kongo är ett jättestort land. Contrairement à ce qu'on peut penser, peut-être on n'a pas assez de nouvelles de l'ouest du pays, c'est-à-dire Congo central, Équateur, Bandundu, etc. Det pratas väldigt mycket om östra, men andra delen är bortglömda. Mais il s'avère que ces régions sont tout aussi touchées par les violences en général et les viols des femmes en particulier. Vi vet också att alla dessa områden är också har blivit drabbat. Et particulièrement les viols des enfants. Och särskilt barnvåld. Et ces violences ou viols des enfants se passent plus précisément dans les milieux familiales ou communautaires. Och den här våld mot barn sker i familjen. Selon les chiffres, 60% des violences se font dans le milieu familial. 60% av våld sker i familjen. 20% dans le milieu scolaire. 20% i skolor. Et les 20 autres pourcents, ça dépend. Och de andra 20% beror på. Nous avons une loi qu'on appelle la loi de 2006 contre les violences sexuelles au niveau du Congo. Vi har ett lag som kallas lag 2006 i Kongo. Et au niveau de ma commission, nous nous battons pour revisiter cette loi pour l'adapter aux réalités Det jag actuelles. jobbar med vill verkligen att titta omkring den här lagen för att kunna förändra den. Les problèmes des femmes congolaises, ce n'est pas seulement les violences sexuelles, il y en a beaucoup. Kongolesiska problem är inte bara våld, det är mycket annat. Actuellement, le monde parle du féminicide. Je suis sûre qu'ici en Europe, on en parle aussi. Des femmes qui sont tuées par leurs époux. Jag tror att man talar också om
männen som dödar deras fruar. Et depuis le début d'année, avec les associations, les organisations des droits des femmes, nous avons comptabilisé à peu près 83 féminicides rien qu'à Kinshasa. I början av året då har vi räknat 83% av dödsfall som männen har dödat deras fruar. Et là, j'insiste, ce ne sont pas des accidents, mais des femmes qui ont été tuées par leur mari. Det här alltså, vill jag verkligen alltså, stämpla på att det har inte varit något incidens eller olika, men det är män som har dödat sina fruar. Et nous travaillons sur la loi contre les violences conjugales parce que jusque-là, une femme tuée par son mari, c'était un assassinat, un meurtre. Alors nous voulons requalifier ce nom-là pour qu'on le dise expressément comme ça dans la loi que c'est un féminicide. Vi jobbar omkring den här laget för att om en man har dödat sin fru, då vill vi verkligen alltså att personen ska få den straff den förtjänar för. Un autre grand problème, c'est l'accès à l'éducation des jeunes filles, des enfants-filles. Den andra problemet är att uppfostran för unga flickor. L'Est du Congo, qui a beaucoup connu des conflits, Östra av Kongo, som har varit med många konflikter, a bénéficié également de beaucoup d'aide des partenaires étrangers. de har fått mycket hjälp från utlandet. Ce qui a fait que sur le plan de la résilience ou de la dynamique des femmes, Det som har gjort att enligt dynamiska kvinnor, on sent une vraie différence entre les femmes de l'Est et les femmes de l'Ouest. vi ser stor skillnad mellan kvinnor från östra och kvinnor från västra. Côté accès à l'éducation Att se hur man uppfostrar ju barnen, et surtout de jeunes filles, och särskilt unga kvinnor. l'Est du Congo s'améliore de plus en plus. Östra Kongo blir bättre och bättre. Pendant que dans le centre du Congo, Och däremot centralen av Kongo, les filles vont encore au mariage précoce. vi ser att kvinnor tidigt går in i tidigt äktenskap. Et nous, en termes de technique, nous appelons ça le mariage précoce, le viol toléré. Vi kallar den som en acceptabel våld. Parce que nous savons tous que la loi interdit de donner en mariage une fille de 10 ans, de 11 ans et de 12 ans. Vi vet att lagen förbjuder att man ska gifta bort en 10-åring, 11-åring. Mais les familles, l'État, tous y ferment les yeux devant ces phénomènes qui empêchent la femme d'évoluer. Men familjen, staten, de blundar ögon för att inte ge möjlighet till kvinnor att utveckla. Et je le pense, mais je pense aussi que vous le pensez, que la place d'un enfant ou d'une fille de 12 ans, ce n'est pas dans un mariage, mais dans une école. Jag tror och jag hoppas att ni tror också att en 10-11-åringen platsen är inte i äktenskap, men platsen är i skolan. Et je remercie Assov pour ce combat. Jag tackar alltså för den här kamp. Je suis, par malchance, je suis journaliste et politique, donc je parle beaucoup. Jag är journalist, politisk journalist, jag talar väldigt mycket. Je pourrais parler toute la soirée des problèmes et des solutions qu'on essaye d'apporter à la dimension genre ou sur les questions des femmes. Jag kan tala hela kvällen för att kunna ge lösning, hur vi ska liksom komma med lösning till kvinnors problem. Entre autres, la RDC est parmi les pays où il y a plus de décès des femmes lors des accouchements. Bland annat Republik Demokratisk av Kongo, när kvinnor det är många dödsfall vid födsel. Sans compter qu'il n'y a pas de politique qui accompagne les femmes qui souffrent des cancers du sein ou des cols de l'utérus. Utan att räkna att det finns ingen följd av kvinnor som lider av cancer och som lider av livmoderscancer. Alors que le pays comme le Sénégal aujourd'hui, le traitement du cancer de la femme, du cancer du sein de la femme est gratuit. Och landet som Senegal idag, man ser att de får hjälp de får hjälp när det gäller bröstcancer och det är gratis. Les combats sont légion.
Les problèmes sont nombreux Problemet är många. et je pense que chacun d'entre nous ce soir, Var och en av oss ikväll, à un certain niveau, nous avons une part de responsabilité. i en viss nivå, vi har ett ansvar. À chaque fois qu'il y a une problématique, Varje gång det finns ett problem, à chaque fois qu'il y a une calamité, varje gång det finns ett uppror, il faut toujours mettre en tête que la femme, elle est plus concernée. då ska vi ha i huvudet att kvinnor ingår. Donc, soit on se met et on regarde les choses se passer comme les autres décident pour nous, Eller är vi där och tittar för att andra ska bestämma över oss, ou soit les femmes, on se lève, on mutualise nos forces pour apporter une solution. eller vi kvinnor, vi reser upp oss, vi håller varandra i händerna för att kunna ge lösning. Les droits des femmes sont les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Kvinnors rättigheter är de grundläggande rättigheter som är byggt på konstitution. Et ce n'est pas une faveur. Det är inte ett favör. Merci beaucoup. Tack så mycket. Merci à tous. Tack så mycket. Kan vi klappa för Kristel? Kan vi klappa ännu en gång för Kristel? Tack.